हम तौहीन अदालत करेंगे। पीटीआई, हुकूमत ने तौहीन अदालत कर दी। पीटीआई, इमरान की बहनों ने तौहीन अदालत कर दी। मुस्लिम लीग नून। ते असल कहानी की है सर जी। ओए बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके ऊपर जनाब जैसा भी तबसरा करें कि कहते जी सारी रात उन्हें कहानी सुनी ते हीर रांझे दी, सारी रात कहानी सुनी ते सवेरे पूछया कि हीर मर्द सी या औरत सी। फिर थानू पिछली वीडियो में सुनाया कि अताउल्ला ईसा खैलवी दी ज़बान है कि कुकड़ा धम्मी दिया चा सवेलो दिती ही बांग, सजना नू टोर बैठी मैनू पिछों लगा अरमान। तो माय गॉड सर जी बड़ी मज़े की बातें हैं, सीरियस बातें मैंने कर दी हैं। हुन जनाब अली इमरान खान क्या कहता है, ये मुझे मिस्र के सदर मुर्सी की तरह जेल में मारना चाहते हैं और सुहेल अफरीदी को कहो कि मुहिम तेज करो मुहिम। ये किसने कहा है? ये इमरान खान की बहन ने कहा है, जिन्होंने वचन दिया था कि जनाब हम सियासी बात नहीं करेंगे। लो जी ताड़े ते भी तौहीन लग दी है, अगर हुकूमत पे लगेगी ना तो आपके ऊपर भी लगेगी। अब इमरान खान का ये बयान आया है जी, आप यकीन करो साढ़े ना सराकी दे बुरा जहा मशवरा है, मुहावरा है, गंदा जो है मैं पहले कह रहा हूँ। पहले मैं हंस लवा, ठीक है ना जी। मैं तुम दस रहा सारी मैं लाइट मूड बना रहा। इमरान खान जेल में इतना डरा हुआ है, इतना उसको मौत नज़र आ रही है कि वो बार बार आके कह रहे हैं मेरे वास्ते ये करो वो करो। तो साढ़े सराकी कहते हैं बुरा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर जी ये इतना डर गया है कि इसके पद पटवारी भी नहीं गाण सकता। ओ सर जी इमरान दे जेड़े पद ने ना पद, वो कहते पटवारी गिनती तो बड़ा माहिर होता है ना। खसरा नंबर 506, खसरा नंबर 718, खसरा नंबर 2122। तो कहते इमरान खान इतना डर गया है कि ਉਹਦੇ पद पटवारी भी नहीं। कल इमरान खान के करीबी अजीज़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पता है तुहानू? जुल्फी बुखारी ने कि जनाब इमरान खान का अंदर से मैसेज आया है कि मैनू बाहर कड्डो, मैं आसिम मुनीर नू यकीन दिला दो कि मैं आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहूँगा। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है और डील क्या होती है जी? यही इनके जो ये लूमड़ है सारे, इनके लूमड़ चलाक लूमड़ जरा खोती ते बह के दुबई पहुंच गया है, यूके इमरान रियाज खोती ते बह के बलोचिस्तान तो उत्थे पहुंच गया है खोती दा, ठीक है। खोती ते बैठ के ये कह रहे, शहबाज गिल कह रहे, साबर शापर कह रहे, सारे कह रहे हैं जनाब अली के चुप कर गए थे बिल्कुल कि जनाब इमरान के खिलाफ कोई गल, इमरान फौज के खिलाफ हुण गल नहीं करनी, साड़ी गल हो गई है। हाय 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 कित्थे गए जनाब अली वो नारे, कित्थे गई वो जनाब कि हम जान दे देंगे। और तुसी ते पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुसी जान दोगे? आओ चैलेंज करता हूँ मुईद पीरजादा, शहबाज गिल, साबर शाकर, इमरान रियाज, राजा आदिल, मेहदी, ये पाकिस्तान आए, इमरान की खातिर आए। वैसे तो कहते हैं ना हम जान दे देंगे, तुसी जान ना दो, तुसी एक वीज़ा लगा के पाकिस्तान तो आओ। बड़ी बातें करते हैं, डॉलर सिर्फ डॉलर 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 पाउंड नोट विखा मेरा मूड बने, सबका यही हाल है। उन्होंने कहा जी इन दिनों में शहबाज का सुबह का वील आ गया कि मैं इन दिनों में किसी खास बंदे की तरफ इशारा करके बात नहीं करना चाहता ताकि बात बिगड़ ना जाए। यानी कि डील के लिए तरसे हुए थे, ये तरसे हुए थे। और अब उनमें से एक कह रहे, इमरान ने खुद ही कहा है कि मैं नहीं अस्पताल में रहना चाहता। जब उसे पता चला है कि अली गौहर और सुहेल अफरीदी ने आसिम मुनीर को लिख के कोई चीज़ें दे दी हैं तो कहता नहीं मैं वापस जाना है, ठीक है। ये इनके अपने तजादात हैं जी,
آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جناب علی اے جڑا سارا رات نو ایک رات ڈرامہ ہوئے. میں ویسے اپنے پہلے ویل آگے کیا سی کہ عمران بڑے خوشی خوشی جیل جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ہفتے کے اندر ہی کہہ دے گا میں نو ہسپتال چو باہر کڈو، کیونکہ جو جیل میں عمران خان کو سہولتیں وہ ہسپتال میں نہیں ہے. اچھا دوسری طرف گورنمنٹ جس نے زیادتی کی ہے، بھئی آپ پیمز لے جاتے، آپ نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو پیمز کیسے پہنچایا ہے؟ وہ لوگ سارے ویڈیو بنا رہے تھے کہ عمران خان آ رہا ہے، وہ فیصل سلطان آ رہا تھا. تو آج سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ فیصل سلطان اگر پیمز آ سکتا تھا تو مانیمنٹل کیوں نہیں سی آ سکتا؟ تو یہ ان کے جھوٹ ہیں، اور ہم کل جو ہے نا وہ ان کے اوپر کیس کریں گے. ان کا کیس آج تیار ہونا چاہیے تھا اگر یہ سچے ہیں تو. سر جی عشق بول تے کچھ نہ پھرول. آپ یقین کریں یہ ساری قیادت بکی ہوئی ہے. امین گڈا پوری بکا ہوا تھا، گوہر بکا ہوا ہے، اور یہ جو ہماری حکومت ہے نا ایوی نال رلی ہوئی ہے. کیوں رلی ہوئی ہے؟ کتھے گیا عمر ایوب؟ چلو باہر تو جو بھاگ گئے نا، عمر ایوب کتھے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بیٹھا ہے. شبلی فراز کدھر ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہے. تو ان کو پکڑ، اور کتنے ہیں؟ درجن ہیں. ان کو کیوں نہیں حکومت پکڑتی؟ وہ کوئی علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں. یہ سر جی ساری نورہ کشتیاں ہو رہی ہیں، سب پانی میں مدھانی چل رہی ہے. ابھی کچھ نہیں ہے. اور شہباز کے جو چچا ہے نا وہ خود ڈرے ہوئے نے. انہوں نے اپنی ہوں جیل نظر آ رہی ہے کہ میں جو ہی اقتدار تو تھلے گیا تو پھر میرا کی بنے گا. یہی ہوتا ہے جو اقتدار میں رہتا ہے نا، اگلے سال دوسرے سال اس نے جیل کی یاترا کرنی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ ہو یا جو مرضی ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں جی سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. تو آپ جناب علی یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. عمران بھی اندر چاہتا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں عمران ڈیل کر کے 5 سال کے لیے اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں. جو پنکی پیرنی کی وجہ سے نہیں نہ گئے تھے، اس نے دم درود کر دیا تھا کہ جب آپ اقتدار میں آئے، انہوں نے کہا تو یو کے نہیں جانا. اسے پتہ تھا کہ یو کے میں جمائمہ بھی بیٹھی ہے، حلالہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں. تو عمران نے اس کی بات مان لی. جو اس کی بات پہ سجدے کر رہا تھا، جو کہتا ہے یا کنابد و ویا کنستعین، تو آپ نے دیکھا ہے پاک پتن مزار پہ سجدے کرتے ہوئے آپ نے پتہ نہیں دیکھا، میں نے تو درجنوں دفعہ دیکھا ہے. بشرا کہتی ہے ادھر آ، اے کرو. یہ ایسا کمزور عقیدے کا مالک ہے. اور سر اینو کی بتا لو، میں چینل آپ کے حوالے کر دوں گا. عمران التحیات سے لے کے پوری دعا سنا دے نماز کی. بھائی میں وہ نہیں کہہ رہا ہم جی بنائیں گے مدینہ کی ریاست، اور لوگ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مانو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، مانو بھائی. اس کو دعائے قنوت بڑی بات ہے، آیت الکرسی بڑی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں نماز التحیات کی پوری سنا دے ٹی وی پہ آ کے. جس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آیا، وہ کہتے ہیں جی یورپ کا پڑھا ہوا ہے. ہاں تو پڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جائیں. اب آخری کارنامہ عمران یہ کرے گا کہ جیل میں یہ داڑھی رکھے گا. اب یہ داڑھی کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ کرے گا، دیکھو جی میں تو مکہ مدینہ کی ریاست، مدینہ گئے، ساری دنیا جوتی پا کے پھر رہی ہے. اس کو بشرا نے کہا ہے کہ جناب جوتی نہیں پانی، کیونکہ بشرا دا پہلا خامد بھی نال سی مانے کا، آپ نے ویڈیو میں دیکھا. عمران بھی نال سی. یہ بھی بڑی مدینہ کی ریاست والی بات ہے. تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ٹھیک ہے، کمنٹس کر کے بتائیں. کبھی کبھی ہم آپ کے لیے ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں اور اینڈ میں آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی دکھاتے ہیں. اور آج جماعت اسلامی دا دھرنا بھی دکھاواں گا. چھٹے روز داخل ہو گیا تے چھٹا روز پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. آج میں انہوں ہاتھ جوڑ دینے نے کہ دھرنا چکو، ورنہ ساڈا کیوں ایڈا پیٹرول مہنگا کروا رہے ہو، تاڑی وجہ تو مہنگا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، یہ بھی دکھاؤں گا، انٹرٹینمنٹ بھی دکھاؤں گا، جو گفٹ آیا ہے وہ بھی دکھاؤں گا. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اچھا جی، یہ میں روز ہی آپ کو جماعت اسلامی کا دھرنا دکھا رہا ہوں، اور یہ جدوں سے بیٹھے ہیں نا پیٹرول روز ہی مہنگا ہو رہا ہے. پیٹرول کے خلاف بیٹھے ہیں نا. اچھا جی، انہوں میں کہنا بھی آرام سے حکومت سے مذاکرات کریں. یہ ادھر آ کے نعرہ لگاتے ہیں کہ او جعلی حکومت،
او संताली फार्म वाली हुकूमत मासी कानी लस्सी दे, मासी कानी इन्होंने लस्सी नहीं दे रही। बैठे ये हमारे लिए है, आवाम के लिए है, लेकिन ये ज़बान अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो इनको कोई फ़ायदा होगा, वरना ये रोज़ आवाम के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। ये देखें, ये बैठे हैं तो इनका कोई हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, इमरान को अपनी पड़ी हुई है। ये न 3 में है न 13 में है, ठीक है, लेकिन हम आपको रोज़ाना इनकी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पिंडाल में तो इनकलाब है, पिंडाल से बाहर कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, इसकी कोई वजन नहीं समझा जा रहा। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ताकतें है। लो जी, आपको पता है दोस्त मुझसे और कानूनी टीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जाहिद साहब, तो ये सरगोदा से ये हमारे लिए लाए हैं। मैं आपको ये सीधे तरीके से दिखाता हूँ। तो ये बहुत मज़े का हलवा है, और ये किस किस ने खाया है ये लाजमी आपने मुझे बताना है कि किस किस ने ये खाया हुआ है, ठीक है। इसका मैं देखूँ कि ये किधर से खुलेगा। ये मेरे ख्याल खुलेगा इधर से। ये मुझे पता है आप सारे लोग कानूनी टीवी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं रोज़ाना कोई ना कोई गिफ्ट वसूल करता हूँ। ये जो किया है ये देखें आज, ये ओ हो मैं उल्टा खोल बैठा हूँ। ये देखें सर जी, ये अगर आप एक दफ़ा खा लें ना तो आपने कहना है कि सर जी ये सानू ही मंगा के दो। ये हमारे इलाके की सौगात है ये, ठीक है। आओ रल मिल के खाने हैं। इन्हें भी मशहूरी थोड़ी कर दी है, सनोचड़ा दी अस्सी हट्टी है, डोडा हाउस, ठीक। एक शेर है, मैं कितना खुश नसीब हूँ मुनसिफ, गर्मी में निकलूँ तो बादल आ जाते हैं। अच्छा, जब मैं घर से निकला ना तो बड़ी धूप थी। मैं कहा यार मुझे गर्मी से ना, धूप से बड़ा वो मतलब कि परेशानी होती है। तो मैं ऐसे दुआ ही कर रहा था कि या अल्लाह मौसम, क्योंकि मैंने पैदल चलना होता है ना। अब ये देखें, मैं माल रोड पे पैदल जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ उधर ये अवारी होटल, ठीक है। तो यहाँ से को 1.5 किलोमीटर है। तो फिर वो धूप में हो तो फिर ज़रा आपको पता है धूप में फिर मज़ा नहीं ना आता। तो बिल्कुल ऐसे बादल आ गए हैं बारिश वाले, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है, ठीक है सर। आप भी अल्लाह ताला से दुआएं किया करें, कभी तो अल्लाह ताला सुन ही लेता है ना हमारी, ठीक है। ये मौसम देखें, प्यारा मौसम। ये मरियम नवाज़ के ये काम देखें। हाँ जी, मुझे पता चला है कि लाहौर का रेलवे स्टेशन जो है बड़ा लोग देखने जा रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन, ओए होए 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 होए, ये देख लें सर जी, ये काम आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये मैं बाकू में, लंदन में ये वाले ऐसे फुटपाथ देख के आया हूँ जहाँ से मैं चल रहा हूँ। ये अलग बात है कि हम खुद गंद फैला देते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब वाले ये इसकी सफाई भी कर रहे होते हैं। ये मैं मुसलसल चल रहा हूँ तो आप देखें कैसा लग रहा है। ये देखें, ये बुद्धू खान है, ये राडो होटल है, ये आगे साल्ट एंड पेपर है, ये इधर अपोजिट साइड पे इधर हमारा लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े का है सर जी। मैं इस वक्त बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आपकी कंपनी तो मेरे साथ होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, वाईफाई खंभों के ऊपर लगा हुआ है। जहाँ भी जाएं तो मरियम नवाज़ ने खंभे जनाब वो लगाए हुए हैं हर बस स्टॉप पे। अगर आपका लाहौर में वाईफाई ख़त्म हो जाए ना, आप किसी भी जगह पे जो है वो ऐसे वो खंभों में जाएंगे ना तो वो आपको वाईफाई नज़र आ जाएगा, ठीक है।